آج کی اس محفل کی حقوق میرن محترمہ گلزار ادیبہ صاحبہ ہیں، وہ ان کا تعارف بھی پیش کریں گی اور پھر ان کے بارے میں مزید جو معلومات ہے وہ آپ کو بتائیں گی اور پھر ان کو ایوارڈ دیے جائیں گے. تو میں گزارش کر رہا ہوں محترمہ گلزار ادیبہ صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور ان حضرات کے تعارف پیش کریں. جشن جمہوریہ کا یہ ایک مشاعرہ اس کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس موقع پر ہم دو ایسی شخصیات کو یاد کرنے جا رہے ہیں اور ان کے نام سے 2 ایوارڈز منسوب کیے گئے ہیں جو قومی یکجہتی کے لیے بھی اور ساتھ میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہوئے مختلف مذاہب کے ساتھ ساتھ ادب کے پلیٹ فارم پر ایک حسین امتزاج نظر آئے گا آپ تمام کو. اور ان میں سے پہلا نام بلبل ہند سروجنی نائیڈو صاحبہ کا ہے. آپ انگلش میں شاعری کرتی تھیں اور مختلف پومز آپ نے لکھی جن میں سے دا گولڈن تھریشولڈ، دا برڈس آف ٹائم، دا بروکن ونگس اینڈ فیدر آف ڈان یہ ان کی مشہور تخلیقات ہیں. اس کے علاوہ آپ پہلی خاتون ریاستی گورنر ہونے کا شرف آپ کو حاصل ہے اور ان کے نام سے منسوب کرتے ہوئے یہ ایوارڈ ہم اپنے درمیان موجود ایک ایسی شخصیت کو دینا چاہتے ہیں جنہوں نے NIT پٹنہ سے B.Tech کرنے کے بعد وہاں گورنمنٹ پولی ٹیکنک اکبر پور میں اپنی خدمات پیش کی اور بحیثیت پرنسپل 31 مارچ 2024 کو وہ ریٹائر ہوئی ہیں. آپ کے فادر جو تھے وہ خود ایک پلاسٹک سرجن تھے اور پٹنہ میں سرجری میڈیکل کالج پٹنہ میں ہی میڈیکل کالج کے HOD بھی رہے ہیں. پروفیسر جمشید عالم صاحب بہت مشہور شخصیت تھے اور آپ کو جسٹس نذیر احمد صاحب جو کہ پٹنہ ہائی کورٹ کے جسٹس تھے ان کی بھتیجی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے. میں آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں اور ساتھ میں آپ سے گزارش بھی کرتی ہوں کہ آپ پلیز تشریف لائیں. ہمارے مہمان اعزازی مشیر عالم صاحب اور میں ڈاکٹر افروز صاحبہ سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ پلیز آپ کو شال پہنا کر آپ کا اعزاز بڑھائیں. شکریہ. بہت بہت شکریہ اس صالحہ اسناد فاؤنڈیشن کا. اور یہ ایوارڈ ایکچولی میرے لیے 3 خوشیوں کا باعث ہے. پہلا کہ چونکہ یہ ایوارڈ ایک بزرگ سی شخصیت جو اس دنیا میں نہیں ہے ان کے نام سے وابستہ ہے. اس فاؤنڈیشن سے وہ ایک عورت تھی. جو یہ ایوارڈ ہے وہ بھی مجھ کو یہ سروجنی نائیڈو کے نام سے مل رہا ہے, وہ بھی ایک عورت تھی. یہ دوسرے میری خوشی کا باعث ہے. اور تیسرا یہ ایوارڈ خود میرے لیے خوشی اور میرے لیے بہت ہی آنر کا باعث ہے. شاید میں اس کی مستحق نہیں تھی لیکن پھر بھی بہت بہت شکریہ کہ جو یہ ایوارڈ دیا گیا. جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے مجھے خرید کے انمول کر دیا. شکریہ محترمہ روبینہ صاحبہ. محترم محمد عظمت اللہ فانی صاحب ویسٹ کرنی انٹر کالج کے طالب علم رہے. درجہ 8 پاس کرنے کے بعد انہوں نے کانپور اپنا رخ کیا اور یہاں پر علی مسلم PG کالج سے انہوں نے علی مسلم انٹر کالج سے 10 پاس آؤٹ کیا. اس کے بعد آپ کرائسٹ چرچ کالج گئے, وہاں پر اپنی آگے کی آپ نے اصول تعلیم جاری رکھا اور اس کے بعد میں آپ شاعری بھی کرتے رہے. آپ ایک خوش زبان, شیریں بیان, خوش فکر اور پرگو شاعر تھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو شاعری تھی تو وہ اس میں تنوع بھی نظر آتا تھا اور تکلف وغیرہ سے برطرف تھی. بہت عمدہ شاعر تھے اور ان کا ایک شعر میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں جس سے آپ ان کی نوا میں باغپن اور تخیل کی تازگی کا اندازہ بخوبی لگا لیں گے. آپ نے لکھا تھا, مانے نہ برا اگر تو یہ ہم پوچھ لیں تجھ سے, مانے نہ برا اگر تو یہ ہم پوچھ لیں تجھ سے, فانی پہ جفائیں ہیں وفا کس کے لیے ہے,
तो उनके नाम से मंसूब करते हुए एक दूसरा अवार्ड जो हमारे सालिहा हसनात फाउंडेशन की जानिब से दिया जा रहा है, वो एक ऐसी शख्सियत को दिया जा रहा है जिसने तालीम निस्वां के मैदान पे एक अहम किरदार अदा किया। और आपकी शख्सियत ऐसी है जो मैं समझती हूँ कि कानपुर की कोई बेटी ऐसी नहीं है कि जो ना जानती है उनको। और आप कानपुर की पहली उर्दू की रिसर्च स्कॉलर रही। बस आप बेहतर जान सकते हैं, डॉक्टर माहितलका एजाज सिद्दीकी साहिबा की मैं बात कर रही हूँ। वो कानपुर यूनिवर्सिटी की पहली उर्दू रिसर्च स्कॉलर रही। उन्होंने प्रोफेसर डॉक्टर शमीम अनमोनवी साहब के अंडर में अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट किया। अपने करियर की स्टार्टिंग मुस्लिम जुबली गर्ल्स इंटर कॉलेज से की। उसके बाद हली मुस्लिम पीजी कॉलेज में उन्होंने अपनी खिदमात बहैसियत मुदर्रिसा अंजाम दी। उसके बाद अबुल हसनात साहब के रिटायरमेंट के बाद आप HOD भी हो गई। 42 साल का एक्सपीरियंस है, तकरीबन 17 बुक्स आप लिख चुकी हैं उर्दू के लिए, और जो कि रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में, कानपुर यूनिवर्सिटी में अभी भी जो तालिब इल्म हैं वो उससे फैज़याब हो रहे हैं। और मुख्तलिफ अवार्ड्स आपको दिए गए हैं। 5 साल आपकी खिदमात उर्दू एकेडमी में भी रही हैं। मिसेस रुखसाना साहिबा, मिसेस आबदी साहिबा जो कि DG कॉलेज में खुद एक प्रोफेसर की हैसियत रखती थी, वो खुद डॉक्टर माहितलका सिद्दीकी साहिबा की तालिबा रही। और इसके अलावा आपने दुर्गा सागर विद्या निकेतन अवार्ड भी हासिल किया, इम्तियाज मीर हासिल किया। मुख्तलिफ अवार्ड्स आपने हासिल किए हैं जिनका जिक्र करना इस वक्त शायद नामुमकिन है। आप किसी वजह से हमारे दरमियान तशरीफ नहीं ला सकी हैं, लेकिन आपके दफ्तर हमारे दरमियान मौजूद हैं, यानी कि मुहतरमा डॉक्टर माहितलक सिद्दीकी साहिबा। मैं गुजारिश करती हूँ आप तशरीफ लाएं। हमारे मेहमान खुसूसी मुशीर आलम साहब से और हाजी इकबाल अहमद साहब से और डॉक्टर तनवीर अख्तर साहब से भी मैं गुजारिश करती हूँ आप तशरीफ लाएं। लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और इस शेर को अपने अमल में बिल्कुल वजूद में लाया है आज डॉक्टर तनवीर अख्तर साहब ने। मैं उनको बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और इस मुशायरे के, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहतरम जनाब सैयद महमूद अहमद साहब की जानिब से और अहकर की जानिब से भी एक मोमेंटो उनकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। मैं गुजारिश करूँगी सैयद महमूद साहब से आप तशरीफ ले आए, हमें पेश करें, जिससे हम सब की सरपरस्ती और हौसला अफजाई। कि हमारे दरमियान डॉक्टर माहितलक सिद्दीकी साहिबा मौजूद हैं। मैं उनका भी एक छोटा सा तारुफ पेश करना चाहूँगी। यूँ तो इनकी शख्सियत, इनकी तख़य्युल और जो इन्होंने तख्लीक़ात हैं इनकी, लेकिन बस थोड़ा सा मैं पेश कर दूँ कि आप इस वक्त UK में मुकीम हैं और हिंदी हाई कमीशन में डायरेक्टर हिंदी लैंग्वेज एंड इंचार्ज हिंदी मीडिया की पोस्ट पर अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। आपको भी आपकी वालदा की तरह बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है। लगभग 54 अवार्ड्स आप हासिल कर चुकी हैं, 11 बुक्स लिख चुकी हैं। हम चाहेंगे कि आप इनके लिए एक बड़ा क्लैप जरूर करें। अभी हालिया इन्होंने यूनिटी ऑफ रिलीजन के लिए एक अवार्ड हासिल किया है, जो कि बहुत ज्यादा मतलब बाइसे फख्र है कि यूनिटी ऑफ रिलीजन इज अ ड्रीम फॉर एवरीवन। मैं तो यही समझती हूँ। और आप एशियन स्टार रेडियो UK में 2 एयर शोज भी कर चुकी हैं। इसके अलावा आपने रामायण को राम कथा और मुस्लिम साहित्यकार समग्र, इसके नाम से पूरी रामायण को उर्दू में तर्जुमा किया, जो कि बहुत ज्यादा मकबूल और मारूफ हुआ। मैं समझती हूँ कि हजारों साल नरगिस
नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और या फिर एक बार ये भी कहा था असरारुल हक मजाज साहब ने कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल को एक परचम बना लेती तो अच्छा था। और उस आंचल को परचम बना दिया असरारुल हक साहब, असरारुल हक मजाज साहब के उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया है मोहतरमा डॉक्टर माहिर तलत साहिबा ने। और मैंने सुना, बस मैं क्या बताऊं, इन्होंने एक ऐसी नज़्म तख्लीक की है कि जिसमें मतलब इन्होंने फन के कलम में अपने तखय्युल की रोशनाई भर दी। और जब यूके में बैठकर कोई इंसान सुनेगा तो आप ये समझे कि हिंदुस्तानी फजा की खुशबू वहां पे उनको बनफ्से नफीस आती हुई मतलब दिखेगी। मैं तो कहूँ, वो सुन के क्या कहूँ, मैं तो यही कहूँगी कि उनको सामने ही बिल्कुल नजर आएगा हिंदुस्तान। और मैं गुजारिश कर रही हूँ मोहतरमा से कि आप उसके चंद बंद हमारे दरमियान बैठे हुए अशखास की नजर कर दें, आपकी बहुत इनायत होगी, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर तनवीर साहब की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अम्मी के लिए इस अवार्ड का एक तरह से सिलेक्शन किया, क्योंकि ये हमारे बेशकीमती नगीने हैं, ये विरासतें हैं जो धीरे धीरे हमारे बीच से मिट रही हैं। और अम्मी अपनी तबीयत की वजह से नहीं आ पाई, लेकिन जब एक रिकग्निशन होती है, मिलती है, तो इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी जो खिदमात दी हैं उनको याद करता है। और जाहिर बात है कि आज मेरी वालदा को सब याद आया। और मैं अभी मुस्लिम जुबली गर्ल्स कॉलेज में पढ़ा रही थी। 2 साल पहले मुझे यूके का ऑफर आया, तो मैं लीव विदाउट पे हूँ कॉलेज से। और वहाँ पर इंडियन हाई कमीशन से एफिलेटेड इंडियन लैंग्वेज अवेयरनेस बोर्ड की मैं हिंदी डायरेक्टर हूँ, और उसके बाद मीडिया प्रभारी, जैसा कि बताया है उन्होंने। तो बस कुछ नहीं, मेरी मुलाकातें काफ़ी लोगों से, काफ़ी फैमिलीज से वहाँ पर होती रहती हैं अलग अलग प्रोग्राम्स में। तो गुलेज़र साहिबा से एक दिन मुलाकात हुई, मेरे घर आई, तो मैंने कहा कि मैंने एक नज़्म लिखी और अपने तासुरात लिखे लोगों से मिलने के बाद। जैसे एक खुशफहमी होती है कि बाहर हैं बच्चे, हमारे बाहर हैं या हम बाहर चले जाएं, तो जिनके वहाँ पे काफ़ी लोग हैं, किसी भी जगह की बात करें, यूएस हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड, कहीं भी जिनके ज़्यादा लोग वहाँ पर हैं, वो तो एक बार चलता है कि आप वहाँ पर खुश हैं, मौके ब मौके आपकी मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन जो तन्हा वहाँ पर हैं, तो मेरी कई लोगों से मुलाकात हुई, तो मैंने ऐसे ही बैठे बैठे लिखा कि हर रोज़ एक नए शख्स से मुलाकात हो जाती है, हर रोज़ एक नए शख्स से मुलाकात हो जाती है, रूह तब भी मेरी तस्कीन कहाँ पाती है। और दूर आ बैठे हैं तन्हाइयों में इस कदर हम, दूर आ बैठे हैं तन्हाइयों में इस कदर हम, जा बजा घर की याद आती है। और हर दिन यहाँ महरूमियों का मौसम है, हर दिन यहाँ महरूमियों का मौसम है, हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है, और कोई दिल खोल कर यहाँ नहीं मिलता, हर रिश्ते की कलई उतर जाती है। हंसी मंजर हंसी रस्ते सब तो हैं यहाँ, लेकिन हंसी मंजर हंसी रस्ते सब तो हैं यहाँ, लेकिन घर में तो बस खामोशी ही नजर आती है, घर में तो बस खामोशी ही नजर आती है। और बिना पैसे के यहाँ जीने में, बिना पैसे के यहाँ जीने में, सच कहूँ जान निकल जाती है, सच कहूँ जान निकल जाती है। और किसी का दर्द सुनने का वक्त किसको है। अब हम यहाँ पर एक आवाज पे आ गए, सारे इकट्ठा हो गए, वहाँ लोग सोचते हैं कि कौन सी ट्यूब मिलेगी, ट्रेन मिलेगी, कब लौटेंगे, क्या होगा, किसका साथ होगा। तो किसी का दर्द सुनने का वक्त किसको है, बेचैनी फिर हद से गुजर जाती है। और लोग हंसते हुए आते हैं मगर फिर देखो, लोग हंसते हुए आते हैं मगर फिर देखो, खुश मिजाजी यहाँ बेमौत मर जाती है, खुश मिजाजी यहाँ बेमौत मर जाती है। और ये तो एक कैदे बा मुसलसल है तलत,
یہ تو ایک قید با مسلسل ہے طلعت، یہاں ہر خواب کی تصویر بکھر جاتی ہے، یہاں ہر خواب کی تصویر بکھر جاتی ہے، اور وطن سے دور آ کر بھی وہی تہذیب قائم ہے، وطن سے دور آ کر بھی وہی تہذیب قائم ہے، سب کو گلے لگانے کی عادت ہی نہیں جاتی ہے، سب کو گلے لگانے کی عادت ہی نہیں جاتی ہے، اور لوگ ناکامیوں سے کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں، لوگ ناکامی سے کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہاں کامیابی کی راہ ہی ناکامی تک لے جاتی ہے، کیونکہ اتنے ڈپریشن میں لوگ ہیں، اتنا مینٹل ان کا اسٹیٹس ہلا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ سائیکیٹرسٹ تو وہیں موجود ہیں، اور یہ نہیں ہمارے بزرگوں کی سرزمین، یہ نہیں ہمارے بزرگوں کی سرزمین، بنا عیدی کے یہاں عید نکل جاتی ہے۔ ونر ہیں محترمہ گلزار ادیبہ صاحبہ، تو ان کی خدمت میں بھی ایوارڈ پیش کیا جانا ہے، اور میں کاشف صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ ان کا ایوارڈ لے کے تشریف لے آئیں۔ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یہ جتنے شاعر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے تمام ساتھی شاعر منعقد کرتے ہیں، وہ یہ میری اسٹوڈنٹ ہے جی مبارک ہو۔